Estar aquí con nuevas perspectivas en su programa que siempre le mantiene a ustedes informados. En el día de hoy tenemos el gratísimo honor, qué privilegio tenemos en que cuenta hoy este espacio con la presencia de la candidata a gobernadora, Elena. Y qué bueno que está con nosotros. Welcome, Elena. Thank you very much, Pastor. How are you? So good to see you. Thank you for having me. You are welcome. I'm happy. Thank you. Yes. Happy spring. Thanks. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. We are with a candidate, Helena. She's running for governor, and we're so pleased to have her here. Bueno, vamos a tener una conversación hoy bien amena, porque yo sé que hay muchas personas allá afuera que quieren conocer de Elena. ¿Quién es ella? We're going to have a very dynamic conversation because I'm sure there are many people that wants to know who are you. Yes, thank you. I look forward to that. Thank you for that. You are welcome. ¿Quién es Elena? Oh, who am I? So yes, I'd love to tell you. So I'm the oldest of 5 children. I grew up in Providence. I love my family. I come from a big family. I also have a wonderful husband, and I have 4 children in their 20s. And after school, I came back to Rhode Island. I had gone away, and I came back, and I started in 1992 at a job at CVS in Woonsocket. Okay. And I, over 25 years, had almost every job you could have at CVS. And I had my 4 kids there. And when my youngest was just 1 year old, I got cancer. Oh. And one of the things that I realized is that I'm really lucky in many ways, because I had health insurance and I had paid time off, and I got to take care of myself and my family. And that's one of the things that motivates me to run, because too many people don't have the security when things go bad in their life. And I was very lucky to do that. I also got to lead our decision to get out of the cigarette business. So we were doing $2 billion a year in sales, and we walked away from all of that. And it showed me that you can do hard things that matter, by pulling people together. And so I'm running for governor because I love this state. I want to make a difference. I've been worried about the state. And I think there's so much opportunity to make it a great state for everyone. La pregunta es ¿quién es Elena? Y Elena es una persona que estudió fuera del estado por un tiempo y luego volvió. Está casada, tiene 4 preciosos hijos, tiene un maravilloso esposo. A partir del 1992, Elena trabajó en CVS y ahí ella tuvo todos los trabajos que usted se puede imaginar. Lamentablemente sufrió de cáncer, y ahí se dio cuenta de lo bendecida que ella es por haber tenido seguro médico, por haber tenido tiempo para poder cuidarse. También cuando se volvió ejecutiva de la CVS, ella tomó una decisión muy difícil. Ella fue que lideró el camino para que la CVS saliera de la venta de cigarros. Ellos estaban haciendo 2 billones de ventas anuales en el cigarro, y eso le mostró a ella que se pueden tomar decisiones difíciles, y es por esta razón que ella está corriendo como gobernadora, porque hay muchas personas que no tienen seguro médico y porque ella sabe cómo tomar las decisiones difíciles. Wow. That's amazing. Yes. He wrote no notes. Excelente. Mira, en esa pregunta, qué bueno que ella tiene una razón específica por la que está corriendo para la gobernación. Pero ¿qué otras cosas pudiera Elena decirnos que la motivan a ella a correr para una posición tan difícil? Porque no es lo mismo, tengo 4 hijos, no es lo mismo, trabajé en una empresa, que ser el presidente, el gobernador de todo el estado. ¿Qué otra cosa le motiva? It is so great that you have that specific reason. Those are the reasons that you mentioned. But what else motivates you to run specifically for governor? Yeah. Because this is an office that has to do with the whole state. What are other things that motivate you to run for governor? Yeah.
Well, in terms of why, I think especially right now coming out of COVID, one of the things I've observed is how many people have been hurt hard by COVID. And I think especially about all the women who are still not back in the workforce. I think about people in communities of color who have been hit particularly hard by COVID and health issues and struggling financially. And the reason I feel that I could be a really good governor for Rhode Islanders is I know how to run large organizations. So when I was at CVS, I had 200,000 people working for me. Wow. And the state has 13,000. 200,000? Yes. Oh my goodness. It's not going to stay. And same on the dollar side, I was responsible for $80 billion in sales. And again, the state has 13 billion. So I know how to run big things. I know how to get great people working for me, good talent, hold them accountable, make sure they deliver for all of us. So I think those skills really allow me to say, governor has to be someone who pulls people together, makes decisions, and helps us get to the great lives we all want. And that would be a great honor for me. Wow, tremendo. Una de las cosas que veo, que observo ahora y del por qué quiero correr como gobernadora es que muchas mujeres, por ejemplo, todavía fuera de trabajo, vemos cómo las comunidades de color, especialmente durante la pandemia, fueron grandemente afectadas. Mi experiencia como ejecutiva, por ejemplo, en la CBS, que manejaba, por ejemplo, 80 billones de dólares. Realmente el Estado solamente tiene un presupuesto de 13. Tengo la experiencia para manejar grandes presupuestos, tengo la experiencia para manejar gran personal y sobre todo tengo la experiencia para traer personas, para colaborar, para atacar grandes problemas. Excelente. Bueno, ¿sabes que uno de los problemas que tenemos aquí en el Estado es exactamente la educación? Hay una disparidad, hay una situación difícil donde en una ciudad hay una buena educación, en otras como que la educación es muy buena. ¿Cuáles son los planes que tiene Elena para traer una buena educación al estado de Rhode Island? Que real y efectivamente se vea algo significativo porque otros han hecho, pero no hemos llegado al nivel que queremos. One of the questions that I have is, we have a problem, a big problem with education nowadays, particularly in the state. You go from one city to the other and you can see the difference that you see in the quality of education. What are your plans for education as a governor? What are your plans for education to bring quality of education to the whole state? Great. Yes, I'm so glad you asked about this. So my grandfather was a teacher at Classical High School, and my grandmother taught, she was the librarian at Central. Oh. That's how they met. And I have two sisters who are teachers. I care a lot about education, and I care about it because I think it's the best way to get people into great jobs so they can have great futures. And to your point, we're failing our kids right now. If you look across the whole state, only 33% of our kids pass their reading scores, and only 20% their math. And if you look at Providence or Central Falls, much, much worse. So it's a problem everywhere, but in particular, our urban cores have really struggled. So I've proposed that we spend $1 billion, most of the lion's share of our ARPA money from the federal dollars. I'd like to invest in education, and I'm happy to tell you about all the pieces. Yep. But you know, what I saw over my career at CVS is as I tried to recruit people to come work for the company from other states, a big problem was they didn't want to move to Rhode Island because our schools weren't good enough. So they usually moved to Massachusetts, and then they would drive to CVS. So we could build a better economy if we had, you know, our kids graduating with more skills. I think it's really important. It's a moral duty to our kids. It's also an economic opportunity to boost the state and make sure we're using education to fuel growth. Sí, bueno, Pastor, qué bueno que usted pregunta por eso.
Y en mi propuesta es invertir $1 billón del dinero que recibimos federal para la educación. La razón es porque cuando vemos al panorama que tenemos ahora mismo, vemos como menos de un 30% pasan al nivel de lectura, menos de un 20% pasan el nivel de matemática, y en lugares como Providence y Central Falls es aún peor. Tengo el caso de personas que trabajaron conmigo en CBS que se mudaron a Massachusetts porque tenían mejor educación ahí y manejaban a Woonsocket para ir a trabajar. Invertir en la educación es un deber moral, pero también es una inversión para mejorar la economía. Es una inversión de economía para el Estado. Bueno, y ya entró en un tema muy importante, que es la economía. Un Estado, una nación, sin una buena economía no puede avanzar. ¿Cuáles serían esos pasos que ella daría para mejorar, para fortalecer, para hacer que la economía del estado de Rhode Island sea una economía que realmente sea envidiable por otros estados? Yes, you mentioned the economy, and that is great because no state, no nation, no country can be successful without a good economy. What are the things that you would do as governor to make sure that we stimulate and develop a strong economy in the state? Yeah, it's really true, because this is how, people can afford to give their families great lives when they have great jobs. And I think that's the importance of growing our economy. So first and foremost, I would make sure that the businesses that are here already in Rhode Island feel supported, feel that we're investing in them so that they can keep hiring for great paying jobs. And just to give you an example, yesterday I was down in Quonset and looking at a company that employs 600 people. They've got a lot of job openings where the starting pay is $19 an hour with health care, with other benefits. And a big problem is people don't have the transportation to get there. So a very simple thing we can do, and the Manufacturers Association working on this, is work with RIPTA to make sure that we're sending buses to Woonsocket, Central Falls, Pawtucket, hopefully Providence, and get people one bus ride to Quonset for these great paying jobs. The company wants it because they want all these employees, and you have people who want better paying jobs. So I think that sometimes we make things too complicated. That's a pretty simple thing to do. And I see examples like that everywhere about what we could do to just make it easier to marry great paying jobs with people who need to be lifted up by these opportunities. Eso es una muy gran pregunta, y una de las cosas que tenemos que enfocarnos es enfocarnos en los negocios que ya están aquí. Por ejemplo, estuve visitando una manufacturera en Quonset, donde el principal problema que ellos tienen es el transporte. Ellos tienen muchas vacantes, comenzando a $19 la hora, y el problema, con beneficios y todo, y el problema es que no tienen transporte. Lo que ellos quieren hacer, por ejemplo, es trabajar con RIPTA para que se tengan autobuses que salen de Central Falls, que salen de otros lugares, quizás Providence también, y tengan un solo ride, puedan tener una sola ida y una sola vuelta para ir al trabajo. La compañía lo quiere, ellos quieren trabajar con ellos. Entonces, eso es uno de los ejemplos pequeños que les podría dar de cómo podemos incentivar la economía del Estado. En ese mismo punto, me gustaría también tocar lo que conocemos ya el Estado. En tiempo atrás, aquí habían muchas empresas. Y estas empresas se fueron del Estado por los altos taxes que el Estado estaba cobrando. ¿Qué haría ella para volver a motivar a esas empresas que vuelvan al Estado? ¿Y cuáles pasos daría ella en ese sentido? Yes, have you thought about the fact that we had a lot of companies here in Rhode Island, and many of them left due to lack of tax incentives? Have you given it any thought, and would you work to recruit, to bring companies back to Rhode Island, which would in turn create a lot of jobs? Yeah. So one of the opportunities I had was to work in what's now called the Commerce Corporation. I was on the board of Commerce Corporation
under Governor Chafee. And I got to see really the opportunity to use the right tax incentives, to your point, to recruit companies. And I certainly think that first we need to make sure that the companies who are here, we're not driving them out of the state. You know, so one example that I hear a lot about is companies saying, why were we one of only 12 states in the country that wanted to tax the PPP loans? The PPP loans were to keep people employed. Yep. We never said we were going to tax them, and then we did it afterwards. So those are things we can do for the companies that are already here. And then I think we need to look at tax incentives in terms of which kinds work. You know, are they going to be effective in getting people here? I do go back to education. You know, we had the opportunity, we were bidding to get GE to come put its headquarters here. Yep. And the big reason they didn't was not tax incentives. It was because of our education system. Because they said, wow, my employees will have to go to your schools and they're not good enough. So this is what Massachusetts did 20 years ago. They invested in education, which drove more businesses to the state, which drove a reinvestment in education. It's a long-term fix, but it's really important we do that. Eso es una muy buena pregunta. Durante la administración de Chafee, yo tuve la oportunidad de trabajar en la junta directiva de lo que se conoció como Commerce RI. Y allí vi cómo funciona cuando uno tiene los incentivos correctos de taxes. Pero algo que tenemos que enfocarnos hoy también es en no empujar, sacar las empresas que ya tenemos aquí. Por ejemplo, fuimos uno de los únicos estados, solamente habían 12, que quisieron ponerle un impuesto al préstamo que tuvieron del PPP. Y primero se dijo que no se iba a hacer y luego se dijo que le iban a poner taxes a eso. Entonces tenemos que trabajar en eso. Con los incentivos correctos se pueden hacer, pero vuelvo de nuevo a la educación. Por ejemplo, hubo una compañía GE que ellos querían venir para acá y la razón por la cual no vinieron es porque nuestra educación no es adecuada. Ellos dijeron, nuestros empleados van a tener que ir a sus escuelas y su educación no es la correcta. Algo que hizo Massachusetts hace 20 años fue invertir en la educación, lo cual entonces produjo que más compañías quisieran venir al estado. Excelente. Una pregunta, ¿qué tipo de líder será nuestra futura gobernadora? Vamos a decir, usted está corriendo, lo lógico es que el que corre quiere ganar. ¿Qué tipo de liderazgo podemos esperar de Elena? What kind of leader and what kind of leadership can we expect from you? Yeah, so thank you for asking, because my whole life has been about leadership, and I learned from great leaders along my way at CVS, and I think three things that I would say. First is I always have people around me who are better than I am, who are smarter than I am, who represent all of the voices, and there's a diversity in experiences, and that makes us better together. Number two, I think that I'm a good listener. So one of the things I've never thought of is that I'm the smartest person in the room. I learned from my CVS years, I learned by going to stores, and I learned by watching our customers, watching people working, talking to the employees and saying, what's getting in the way? And I couldn't see it in the numbers in the office, but I could hear it from them. And so that always helped me be a good leader. And then I think, finally, I did learn how to hold people accountable. We say we're going to deliver in business, and we have to deliver. And I think we owe that to the people of Rhode Island to bring that same spirit to government too. If we're getting billions of dollars coming from the federal government, we should hold ourselves accountable to making sure that we have good people managing it and that it really gets to the people who need that money. Excellent. Muy buena pregunta, porque toda mi vida se ha enfocado en el liderazgo. Algunas cosas que ella mencionó, y es primero que ella se va a rodear de personas que son más inteligentes que ella. Ella no cree que debe ser la persona más inteligente en la habitación, sino que ella necesita personas que representen también las voces de las personas que nosotros servimos. Otra cosa que habló es que ella ha desarrollado el poder escuchar con atención.
de la manera que ella aprendió mucho su liderazgo fue yendo a las diferentes tiendas de las CVS, escuchando a los clientes, escuchando a los trabajadores, escuchando a todos los niveles de la compañía. Y por último, ella cree que debemos tener un liderazgo, y ella es una líder que trabaja en mantener a las personas siendo responsables, demandar responsabilidad, que si decimos que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo, y en Rodalia necesitamos traer de nuevo ese tipo de liderazgo donde decimos y hacemos lo que decimos. Uf, poderoso eso. Bueno, ¿sabes que ella va a estar gobernando un estado multicolor, multiétnico? Y es difícil cuando tú tienes diferentes grupos, diferentes nacionalidades, diferentes colores y sabores. ¿Cómo gobernaría ella un estado así? Por ejemplo, la comunidad hispana tiene ahora mismo un crecimiento vertiginoso de un 17%. ¿Cómo ella ha ideado darle participación a lo que es ese multicolor, ese arcoíris étnico? We have a multi-ethnic state. Latinos alone represent 17% of the population. Will your office represent the people, the demographic that it serves? Absolutely, right? This is how we get great things done, is by having people around the table who look like our citizens, who understand what it's like to live here, and bring great expertise and experience. You know, one of the things that I learned growing up at CVS, I was often the only woman. I broke a lot of glass ceilings, and I didn't want to get the job just because I was a woman. I wanted to get the job because I was great at what I did, but I brought a different perspective because I understood what it was like to be a mom doing all the shopping, and that's what our customers experienced. And so I always thought that having more people who were like, you know, me was better for our customers in the end. And I think the state will be served by having more people who reflect the population, and all ethnicities and all experience sets, so that we're better, we're lifted up because of all of those perspectives. Que absolutamente tenemos que traer, ¿sabe? Así como podemos hacer un buen trabajo cuando tenemos una oficina que representa a las personas que sirve. En mi caso, por ejemplo, yo fui por mucho tiempo en muchas reuniones, en muchos lugares, la única mujer, y tuve que romper esos límites y esos paradigmas. Y por esa razón yo traía una perspectiva diferente. Por ejemplo, yo podía entender a mujeres que tenían hijos y que no podían pagar una prescripción. Entonces, definitivamente, pero también quiero decir que yo quería las posiciones que alcancé, yo las quería, pero no las quería simplemente porque yo era una mujer, sino porque tenía la habilidad, la capacidad y la experiencia. Así que queremos traer diversidad, pero queremos traer una diversidad experta que pueda agregar valor a lo que estamos haciendo en el Estado. Mira, en esa misma pregunta que hicimos y lo que respondió de forma magistral, hay algunos líderes que corren a posiciones pero después se alejan de la comunidad a la que sirven. Esperaríamos en Elena entonces que ella servirá exactamente y representará a la comunidad a la cual sirve. In that same question, as a follow-up, we've seen many times that elected officials who get elected, like you when you're running, they forget about the people once they are in office. We'll see something different in you. I hear that a lot from people. You're right about that. They say these politicians, they come see me every 4 years, they ask for my help, and then they forget about me. So all I can say is I've never been a politician. I'm doing this because I want to create results. I want to really make this state better, and I really believe the way to do that is to get the best people around me, and knowing what's needed in the community. What do we need to do to make sure that minority-owned businesses are thriving, that they're getting access to the programs they should? What are we missing around the experience that our members have, or our people in the state have, around accessing services in the state?
So making sure we understand all that is what makes us better, and that's what drives me. I'm not a politician, and so I certainly know that it must feel very frustrating to be treated that way, and I absolutely would commit because I think it's really the way to create better outcomes. Yo escucho eso mucho cuando estoy hablando con personas en la comunidad. Ellos dicen cosas como estos políticos vienen cada 4 años para pedirme ayuda y luego se desaparecen. Lo que sí te puedo decir en mi caso es yo nunca hice una política. Yo estoy corriendo para gobernadora porque quiero traer resultados. Así que para mí tener buenas relaciones, tener buena comunicación es importante y tenemos que trabajar en eso. Entonces voy a hacer lo mejor para no ser una de esas personas. Voy a trabajar intencionalmente en eso. Bien, ¿sabes que en los últimos años la criminalidad, sobre todo en nuestra ciudad principal, se ha incrementado? Y hemos visto también con algunos municipales, llámese alcaldes, que han chocado un poco muchas veces con la autoridad de la gobernación. ¿Cómo intenta usted mejorar o por lo menos trabajar para erradicar la delincuencia en la ciudad, lo que es la criminalidad? ¿Trabajaría usted mano a mano con los municipales, sobre todo con el alcalde de la ciudad principal y con los demás, para trabajar mano a mano en ese sentido y resolver ese problema? Right now we have high crime across the state, but particularly in Providence. We've seen several municipal leaders, but in this case, we've seen the municipal government in Providence having some tension with the governor. Yeah. In the middle of the highest crime we've ever experienced. In an administration led by you, how important will it be for you to work closely with municipal leaders, and will you focus on strengthening those relationships to tackle the crime crisis that we have in the city, particularly in Providence at the moment? Yeah, absolutely. I don't understand how grown adults let personalities get in the way of working for people. So my whole philosophy in life has been working with people all around me to get things done. And I think this is a really good example. In a small state like ours, the governor and every single mayor needs to have a great relationship, every mayor. And I would work very hard at that. I think that particularly as it relates to crime, look, we know all across the country crime is up because people have struggled in COVID. At the low end of our economic spectrum, people are hurting more than ever. They're struggling financially, they're struggling with their rents, they're struggling with the price of everything. They have more mental health issues than ever before. There's more drug addiction than before. So we need to be partnering with local communities to make sure that we're giving the services and the support that the communities need. And that means more than just the police department. It means faith leaders, it means community leaders, it means do we have the programs when people need support in addiction that they can get in a program. So many things go on around the police department, and I think that this is where a spirit of empathy and understanding that people only do these things when they're at a moment of desperation. So how do we find a way to really support people in the right way so we can get out of the situation we're in? Excellent. Yo creo que sí, dice Elena. Ella no entiende cómo es que adultos dejan que su personalidad se meta en el medio de servir a las personas que tienen que servir. Entonces, cuando se trata de servir a los residentes de Rhode Island, deberíamos poner nuestras diferencias aparte como adultos y trabajar en lo que se tiene que trabajar. Sin embargo, en un estado tan pequeño como este, tenemos que enfocarnos en trabajar de cerca con los líderes municipales. Yo voy a trabajar
para tener buena relación con todos los líderes municipales a través del Estado para traer mejor seguridad. Pero esta mejor seguridad no se trata solamente de más policías, se trata de trabajar con líderes de fe, se trata de trabajar de líderes comunitarios, porque tenemos que entender que las personas han tenido problemas durante el COVID y hay muchas personas que por su vulnerabilidad, por su situación, han recurrido al crimen como un recurso de última instancia. Así que tenemos que tener algo bien comprensivo, un acercamiento comprensivo a este problema para traer seguridad en el estado completo. Dos últimas preguntas, porque este programa hoy está, pero ¿a qué nivel? Nos sentimos muy, pero muy bien. Two last questions. Okay. First, si usted tuviera la oportunidad de tener una reunión con el presidente Joe Biden frente a la situación que se está viviendo con la comunidad de inmigrantes, ¿qué usted le pediría con relación a lo que es la reforma migratoria para nuestra comunidad de inmigrantes? ¿Cree usted que es necesaria una reforma migratoria en este momento? ¿Y qué pasos, si usted tuviera la oportunidad de hacer algo, usted haría? On a world in which you would have, for example, a hypothetical meeting with President Joe Biden. Right now on the floor, we have an issue of working or pushing for immigration, reforming the immigration system. What would be the things that you would recommend him to do if you had the opportunity to fight for our immigrant communities? Yeah, I'm glad you asked that. I would highlight for the president and anyone who's in a position of power on this issue that immigration is an opportunity for this country. And I'll give you one example. When I was leading my last company, which was called Hudson's Bay, we had a big group of people who work for us in Toronto. Toronto's a city where 53% of the people who live there were born in another country. Yep. And they come there because it's great opportunity. They get visas quickly, they're bringing talent, they're bringing energy, and it's a great city because of that. And really the Canadian government did that as they watched what Trump was doing here, and they said, we will invite all the immigrants to come to our country because we'll be better for it. And I believe that should be the spirit that we imagine Rhode Island in particular, and the United States in general. But I think it's a real opportunity. Yep. Let's use it as a source of strength. Si yo tuviera esa oportunidad, una de las cosas que yo haría es enfocarme y hacerle saber o recordarle que la diversidad es una oportunidad, que hay mucho talento, que hay muchas cosas que podemos hacer con una comunidad diversa. Yo tengo experiencia en eso en la última compañía que yo trabajé, que fue la compañía Hudson, y teníamos un talento diverso y eso trajo una comunidad y un trabajo vibrante. En la ciudad de Toronto, lo que hicieron en Canadá es como Trump estaba sacando, alejando, maltratando a los inmigrantes y dijeron, vamos a hacerle el trabajo de visado más fácil. Y por eso muchas personas, muchos inmigrantes fueron a la ciudad de Toronto. Un gran porcentaje son inmigrantes los que trabajan allá porque tienen oportunidad, porque se la ponen fácil, porque el sistema de inmigración es amigable. Así que tenemos que hacer algo, particularmente para Rhode Island, obviamente para todos Estados Unidos. Tenemos que recordar que la diversidad es una muy buena oportunidad. Ok, bueno, ya llegando a la parte final, ¿qué cree usted que la califica para ser la futura gobernadora? Máxime cuando tenemos otros candidatos que están corriendo que ya tienen experiencia de Estado, que ya conocen el sistema, que conocen la política desde adentro hacia afuera. ¿Qué usted brindaría, que llevaría al votante a que votara por usted? ¿Qué le califica? What makes, now you're running for governor, when we think about the other contenders, and you are the only one that does not have
state experience. What makes Elena the most qualified for the job? Yeah, I'm not a politician. I think in many ways that's a good thing. I'm not beholden to anyone. I come in at a point in my life where I just want to do the right thing and serve the people of Rhode Island. I don't want anything else out of this job other than to serve. And I understand government. You know, I did work, for example, in the Obama administration to make sure that in the Affordable Care Act, we were getting as many people signed up for insurance as we could through CVS partnering with the government. So I understand enough of it, but I'm also removed from it, which I think is good. And as I said to you before, I've run giant organizations with lots of people. I know how to get things done. And I think that's what makes me most unique, is that I've led at this scale. I know how to put great teams together. I know how to serve people. And I would love to have the opportunity to do that for Rhode Island. Excelente. Sí, la palabra clave aquí es: yo no soy una política, es cierto, pero creo que eso es algo bueno en vez de algo malo, porque yo estoy entrando porque quiero hacer lo correcto. No tengo deudas con nadie, no tengo deudas con ningún político ni con ningún oficial electo. Pero también recordarle a la comunidad, yo sí he trabajado de cerca con el gobierno, yo entiendo el gobierno. Por ejemplo, durante mi trabajo con la CBS, yo trabajé con el gobierno de Obama para asegurarnos que las personas se inscriban al seguro de Obamacare. He trabajado a grandes escalas, he manejado grandes presupuestos, sé cómo reclutar, sé cómo trabajar con grandes equipos para tener resultados. Yo sé cómo hacer las cosas y cómo hacer que las cosas sucedan. Y creo que es eso lo que tenemos que traer a Rhode Island. Bueno, señores, ante ustedes hemos tenido en el día de hoy lo que es la candidata gobernadora por el estado de Rhode Island, con puntos muy claros, específicos, puntuales, donde creemos que ya tienen una radiografía completa, una información completa para a la hora de tomar decisiones electorales, usted pueda tomar decisiones conociendo a los exponentes, los candidatos que tenemos, y que ya ella es una de las que está también en ese ruedo político. Queremos darle gracias, Elena, por estar con nosotros. Mil gracias. Esperamos que continúe con esa humildad, que continúe con ese liderazgo, y que, si Dios quiere, usted pueda gobernar el estado y dar todo lo que tiene a favor de este estado. We want to thank you for your time. Thank you for being here with us. I wish that I hope that you continue with your humility, and that if God wills, you get to the office and that you can do a great job. Thank you so much. Muchas You gracias. I'm very grateful. You are welcome. Thank you. That's great.